kolmu ngo lumi yalon ko Macron findita fenko a findita France 24 la news toje ka je ko caricatoria itol be wotende lete fonal wolum fatu network ye min findi news toy ko pop a pop ko fenget dingol ergo dondi fongo loot kanke a dingol wol mu ala dingol leti so biritol yo news din ye min safe sando teplaino e ko fo pop malon ko dola african ka fo mo criminal ali o kumo koto fas ali o kumo koto ne ba wolun ne Macron ba fo kan dunia ko ne tolman son ka o findi ken ngo do be Gambia raji bu mo babul ni ko Saudi makani fenga ka mol kuma na sufira ina fo ko al wuliya fo maba al wuliya ka to sufe ni wasida fase wuliya fo so se sufe sin do afa al wuliya laka yaje asa sufe sin da afa al wuliya leka ha maka fengeten muneta ma ninyi siva kare wolso won news samba namba walle mol kuma ne ko fasa na atra Senegalel kamim be fo tuban ko le Madina nyasin ko le mba nyim mor kunan ko mi an koy katu jisiya siare juro ni bini bu karangol lal na atra kamim be fo tonya afo e fefe mbota faransa ye fatala mol ye finti ko sin tuba kitabol min be sa fe kasay dol ni vie finti Senegal ye kamfa ye ta France embassy ye bayje barita wol fo mo kala muta wol malo mi fo be kerin dunia santé malon non imalong won malo min be kerinde so Gambia mon mi alon ko ma fuka alla alfal ali e bunyali e horoma ndunga wala taranna Gambia ka alfal bunya ke horoma ning ayatra kuoku ikaken na ada ko ni fengol do mof bare dino ndura ko ni wonata dininte je ke bata je fengete je alfa dino ko mbe je kitabo ni sunnola ndum miyano wala ka tammi mol be nyata wala ka fo molye kangar ku nan ko la kar filani aftan ba be sino no woman traje alkam moy bakel ba sonko yela mol la ko bunya nyamin kila sallallahu alaihi wasallam mota limani ala limani ay tammi fatra kila yole kanu sonna mo kono katambi bamani famal ni wondan sa ila musulma mantim kar dolbe kam farin gele fon na gambiano le fon ka safiro ka sa bi american indulto e ka fo musulma ya fon arabu dino le allahu akbar e ka fo gambiano le fon le page le facebook ol e ka fo musulma ya fon arabu la dino le sufiel ni wala kam faaje gamako iko gamo man beta munkulal man beta siarel man beta fengol man beta ise bane se kam fay bule dambe bela barni ila modas de kunu bote la modas de iko mawludo e bota wol so muna na kila ala ko sunno ti kila sala kulen kondonto e bunalla fattabeun yuhibbukumullah natra alien kanu sobe al bulan noma fattabeuni lamde so mi alon ko ite ibda wo sambana wokola ite yete bula ittibal le me bula be atondi fon ibda ye bula nomaro le me bula atondi fon ka kumasir la ikamune kumas inin fon mi nata ya be ko ni te kamune kumas woto iko ite ha normale ninyi ngama ko ninyi fengo se findi e kamfa wo yeta fengo de kamfa bari bebe deri be farin ko fure ko kaburo so nyin gameno mi fana ko facebook ol ni fe to le misilma mira arabo le de saudi arabo e ka je ke la provider par facebook e ka foko we love prophet ite prophet du male kan ite ma prophet duma ite prophet le kan ni jida duma to si ye kila nen ye bula kila ye bula makal ni madina le yo alfa bene yo to bene ye ko bela makaka BBC ni CNN kay wuliya min fo mole mi yanko yetu able karayma arabic kara wol ka wala jibe nko alal hakilo to nyin journalist sol ni ay la mol to ka mole bi ka mole filindi baake surtout min be den dino la ko ye mi kamim fo saudi am nyin BBC ni CNN Trump fo ka wala faja Trump ko atlata saudi BBC ni CNN ye min fa be mu wuliyat hana atrate Trump fo ni wol bebe ku kilinde so kafirol fon damma be nyo tuma kan ka fanyala nyo kan ko itolle trolisia samana itolle nyi bangu karkendi itolle nyi mo kar wol fa Obama wol Trump ko George Bush wol Taliban samana Obama le Daesh samana ICC sabiri atar IC bota je teninte ikam misil mol tre kam misil mol fam tubabol fon nyale kata misil ma do yaka tubabol le wulol le ka jawa kalbaket ba so momi an koy ben do la society kono Marianne Le Pen
ato François Hollande, Sarkozy, Manuel Valls, Macron, wale fisiata nyi molti mi yanko e benna society kono na Afrika mali to la wuli afo manke fen fo ka fani ala makani Madina kan makani Madina mo bene man jutu dulale buka bula dulala fo makani Madina ite ka wudula mi yanko ika je ko misin mo la fengo ni fay ko we love prophet kila bota dame ite ka wuli kanya ngo anal mal la provide wal falin ka fo pro kila no mo manke woti we love prophet Muhammad ite bi we love fal ite jumala kila no mo wala kala sunno no ma wala kanot wala na ko ni mi otuja man trate no marraghe ba an sunnati falaysa minni sa ite ka fo we love prophet juma ite be soufiel no me be gamol ni Quran karamol bayn le be magalol bayn la siarel ni morial ni kol ibe wol bayn la so ikana fo we love prophet juma kade la Facebook fengo falinde wotuje alwo bula ndema Macron ye min kede français ye min ka man betia ndu mo be mo kendo be mi dino ko ato dino kanwa balantalal mol be kamfari anyanta kala wolnya ma bari tol kam muneken tol ngam muneken na society kono fo mo luoli be makani Madina be je iman jutum mola mi alon ka bodana maka karangola ni taw ido na ka fo molie han ala e min fo val kano kono to balantawol ولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إبالانتو آيو نيمفان إذا سبونا مكان مدينة كران يتوحيد وكران دنيا كوم أتون لي فمي ألون كو ينتول ددا ولا كمي تلفون يكو بيسور ولا نبي أساق البريكا وإن هدمت إلى الدنيا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحسن أمر دينك ما استطعت فواظب وخذ بالجد فإن أتاك الله انتفعت kaje ko ila dunya balwo ni wol lafta tinya ni la dino lafta tinya la woy ila balwo be tinya ila dunya ta tinya bule la dino damano nyimi botani makani Madina karan kila jita dami alquran kila wulda da jira alquran jita kan dami misil mo la ko be dami nana ta nyino botana tubabu le spenne jaman pour gani benda sukirin gon isa fo ndo malan wolti se ko se trano ma kodi we fo hana ko e jenka pleno lo borni kalala mol be to adu jam moli ka fo nga bor moto borni bremen atonde afwan brim Berlin fo Moscow malan mol kalel ite ka moto borni brim Berlin fo Moscow so ikala wo belal ban nit ñi non borna makani ma nata min fo juduta wala ye wala fanyandi wala man baraka so wala man kemo kende di suwo kono wala man fenke wala man kudu tay bani non borna tuwadu so ite min ka wo be ke juduta wala ka wonnen wo min borna makka woni sunno na woni fenko le nata ite min ka wonnen ka bulaw be wo borna ndam kila wulu dami so français le kila drawing don ika we love prophet wona afika ya ite ñom fany ite ñon nafiko ni fanya fula le bekere biri ñin corona ko mata molta ta Gambia fengo de bota jaman wol janne jaman jani Italy wol nin dulal to mo Italy dol mo keme fula mo keme seyni fenga faaj ivra airport to ye break ni da musol ka mo lipa ka dulal be kati if social media ya findi je video alta wason Gambia wol di be bane police ni security be bane loi bane ye bleda la suol ko mol botana Saudi natal bo mi ko ta Saudi botana je biri kana ye check ye kaytol ni fengol be de biri nata ko be sambala quarantaine ko problem teje bar ko ditandol bu se jedo jono nyama altol fengol le ben sambal ye tol ni la passeport ni la fengol be natal ya jindi social media ka fay botana Saudi ila o kibata la wuli afola mimbe biri kama ye findina ko ako ha te fengol dojo botana Saudi biri ta fengol jalon ko corona bon so minka wofo bi ni nyin ko kete kila droit wakana kala fenko fala ka fo we love prophet ite we love prophet juma yol kan ite ma mol kon ibuka bula mol fo kila sallallahu alaihi wasallam ni minnata mol mi ko ka bula la sunno no ite man doya mol so ite man nen blaso nko last week le mbota programme mbe kasama dinno min na fenko pile ka be tulo ya moy abe sudaysi nenka abe sudaysi fenka so mol mi ko ka waka bula ta makan ko la kuma jamal fo saudi la ki wala bulatel so binin français le moment ye sura caricature de la kafirol minyan ko wolbe tula wala le fan e ka foko we love prophet you love what prophet ite who prophet ite you love it ite prophet jumal love ali ngam fan korosi follow al macron wol bulaje kafirol be tendene la nyinna wolbe tula la bari problème o fan ben dol le fan kono dol misil mol fan ite buka kam fa kule la balu kono foy ko alla siare man bete alla so kono ik fay ka kumbo kila la sunno anin kila bota dama anin maka anin ni kila karkato be dayri be damin fon e malum min fon be kerin dunya ko ne malum fon
ha ite buka kam fa kula foni mol go kaburu bato man beta ndu wom alquranol ti ala lafo wal mushrik bal min shirkil akbar fulan kafu bal min an ko biri annabla nu la jamano wala mol yo kumas wala yaghutha wa yauqa wa nasran wa qad adallu kathira yauqani yaghutha ite mafebuka wala streamo ya kumasta nyadi bar hani ni koy to la mo nyintu ko Quran kanom ya ngoy ka ke sa foy ka nyo ko di kanin blay ka keleje foy ka follo Quran karan timol ika kele nin ko di talasit ni no ba fo ni no mo nyimdo te ka mune fo so ika kam fa kar wala moro aka tire ya mo setan ka tinda ta fay sundu kungo ya name ta murna sokon ye kam fa kar iga ka tire aka ta makka hay aka tinyadi akati كيف هذا كيف يطير هذا كيف يطير akati nyadi kar wala ni wallahi wala na ngo fo bata setu kerim bata sukro da setu la fal mano da tu la fal economique setu tinyal mo setu fenkeri itole mo kiliye na ya mo kema bela hajoji itole mi fole ngo ku kendo muna na albu ko keno foni musol nataliye dabar molbe to adu aliye dabar ye sene be to adu nyaay may aliye dabar ye soron ni nataliye korte ye fa ale musol korte bi kadu wulu ale musol korte ni ke wala te kadu sumna aliye ken fo itol ka wodda mala keno ko lay buka ku kenne keno ba minul kanyin ko beke tu kanyi min be foten wala nim français le kila drawing ka fo we love prophet it fun you love what it you love vasis lo it you love ye jmal love ni journaliste na fi ko mi an koy ben banko ga alte moy wal katra min nay be lafri min ya moy bi fon iskato ko abouri bate nyineke wala kabiro param ye bori fenke ya musa suso ya yeta fenke news kumandina malo nyadi newspaper le woli na ya safe fenke woli ya findini la rajibu ngolto fenke network ya findini jana iko makale ketaten maka toliso fen maka fengol ketaten alal hakilo tu ni journaliste sol ni fenke bungolto banku be kelo la bi dunia kono ni journaliste sol bulol ba koto alzala kilo to do ba kede nyim banku nga america dollar safero je el jan birin las fenko birin Trump ni Joe Biden yo munadara folo ke law nyoje folo diamo ay america dollar